Yo, what's up guys? Welcome to my channel. Dito naman tayo nagbabalik sa panibagong video. So for today's video ay pupunta pala kami sa Robinsons Novaliches. And nakahihayan pala yung camera yan. Siya yung unang nakita nyo sa video. Yan, kitang-kita nyo naman guys. Yan, mama ko guys. Yan, kitang-kita nyo. Yan, yan sila. Si mama nakuha na ng pamasahin namin yan. Nung oras na yan guys. Yan si Ayan nasasalita. Yan si mama doy sumakay na yan guys. Tignan nyo guys. Yan, nagkakantuhan sila dyan. Yan guys, yan. Tumingin si mama sa camera. Si Ayan oh. Si mama doy tumingin sa camera. Si mama nag-type ng mukha. Yan si Ayan guys. So yun guys, yung mga babae nakita nyo yung tatlo, kinilig sa akin yung kanina guys, kaya tumili. Yan, napatingin sa akin, pogi ko do kasi. Ha? What the dog doing?
Robinsons. Robinsons na Baliches, guys. Baliches, so guys. Dali, kuha mo. Kuha mo yung cellphone. Di ba mo yung cellphone? Hindi. May bebe. Ang bebe ko. Up guys. Kami sa Robinsons. Robinsons. Baliches. Robinsons na Baliches. Nag-post pa kami, mutik na ako magsuka. Teka. Tayo lang. Nasaan si Mama? Kuya. Ayun, tara, bisa natin. Nasaan sila? Baon. Bilis. Wow! Baby din! Ito tayo. Babay ka muna. Bye-bye, Babay guys. muna, guys. Bye-bye muna. So guys, review muna kami guys. Kakain muna kami yan guys. Let's go guys kasi nagugutom na kami eh. Ayan, guys, kami yung yan. pagkain namin. Let's go! Yun guys, dito pala katapos namin kumain guys. Dito ay maggalagala na kami guys. Ayan, gala-gala kami. Bumili ako ng stuffed toy na na doggy kasi miss ko na si Jack. Miss ko na si Jack, kasi wala na siya, tumakas.
Say. Blanket. Say. Aso. Kuya. Ma. Ayun, dito. Bien. What's up? Your vlog, guys. Let's go. So yun guys, dito pala ipauwi na kami. Yan sila mama at si Ay at si mama at ay nasa unahan ko guys. Ayan, extra kami guys. Yan, nakaano kami sa akin ng jeep. Yan, let's go. Dito guys, nasa tricycle na kami guys. Yan, malapit na kami yan sa amin guys. Yan. Dito guys, I have a new shoes guys. Samba Adidas White. Yan, binili ko yan guys. Sa Robinsons Novaliches guys. Wow! May ano siya! Napakaganda guys. Yan, tignan nyo naman. And guys, ito rin palang new jersey natin. New jersey t-shirt number 23 St. Milestone. Doon din natin nabilihan guys sa Robinsons Novaliches. Yan guys, tignan nyo kung gaano kaganda ang jersey t-shirt na yan guys. Number 23. Let's go! Ganito na lang. Please subscribe on my YouTube channel. Goodbye and see you on my next vlog. Goodbye guys.